जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 3-4 खबरें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ मुज़ाकरात से मुताल्लिक़, कुछ शहबाज शरीफ साहब के दौरे के मुताल्लिक़, कुछ फील्ड मार्शल के दौरे के मुताल्लिक़ और कुछ जनाब पीटीआई के मुताल्लिक़। कुछ खुशखबरियाँ भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहली बात तो ये है कि खुशखबरी की बात ये है, यूएई ने हमसे कहा कि हमारे पैसे वापस कर दें। ये उनका हक था, हमने पैसे वापस कर दिए और $3 अरब थे। और इन हालात में हमारे काम कौन आया? सऊदी अरब हमारे काम आया। $2 अरब उन्होंने हमारे यहाँ जमा करा दिए। $2 अरब वहाँ पर जमा हो गए। $3 अरब का वादा है जो कि हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। पाकिस्तान की जितनी इस वक्त फ्रेजाइल इकॉनमी है उस पर जो है इसका अच्छा असर पड़ा है, वरना पाकिस्तान के लिए सूरत हाल मुश्किल हो जाती। वज़ीर आज़म साहब गए हुए हैं जी सऊदी अरब के दौरे पर। क्या पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है उनका और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद ने उनको गले लगाया और वहाँ पर दो तरफ़ा अमूर पर बात हुई। अभी हतमी उसका अलामिया नहीं आया, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कतर की जानिब रवाना हो गए। कोई आजकल फ़ॉरेन ऑफिस में हमें बता नहीं रहा कोई किधर जा रहा है। मतलब जब ये आखिरी लम्हे में दौरा होता है तब पता चलता है। और कतर चले गए और कतर से जनाब वहाँ पे भी जहाज़ों ने उनका इस्तकबाल किया प्रोटोकॉल के, जो कि बहुत अच्छी बात थी। अब उसके बाद सूरत हाल ये हो रही है कि कतर और सऊदी अरब के दौरे करने के बाद कुछ सुना जा रहा है कि शहबाज शरीफ किसी और मुल्क भी जा रहे हैं। तो देखें क्या बनता है। लेकिन ये वाहिद दौरा है नहीं है जो इस वक्त हो रहा है, एक और दौरा भी हो रहा है और वो दौरा हो रहा है ईरान का, और जिसके बारे में हमें आखिरी लम्हों में पता चला है। और वो दौरा कैसे हुआ? वो दौरा ऐसे हुआ कि आखिरी लम्हों में पता चला कि फील्ड मार्शल जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान उतर गए और ईरान की क़यादत ने बड़े बेमिसाल तरीके से उनका इस्तकबाल किया। उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई इस दौरे के हवाले से। आपको पता है पाकिस्तान में एक मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला तबका जो है उसने शुरू में ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि पाकिस्तान शायद ईरान के ख़िलाफ़ है या एक ख़ास मसलक के लोगों के साथ पाकिस्तान नहीं खड़ा हुआ। यकीन मानिए जो हालात स्कर्दू और गिलगित में क्रिएट हुए और जिस बिना पर वहाँ पर तशद्दुद और हादसात हुए और हंगामे हुए वो बिल्कुल गलत थे, इंतहाई अहमकाना थे। इससे यूँ लगता है कि ये लोग कहीं पैसे पकड़ के यहाँ पर किसी एक मसलक के खातिर और वहाँ पर हंगामे कराते हैं। जिस कदर एतमाद एतबार का ईरान की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से इजहार हो रहा है, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। हर मामले में मतलब आपको पता है कि अमेरिका में शायद ये बात होती कि हम मुज़ाकरात जो हैं कहीं और कर लें, लेकिन ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि मुज़ाकरात यहीं पे करें। दूसरी बात ये है कि इस मौके पर जबकि सारी दुनिया को लगता है कि ईरान से ज़्यादा ख़तरनाक जगह कोई नहीं है, इज़राइल क्या करता है, कभी वहाँ पर किसी फ्लैट में बैठे हुए लोगों को मार देता है, कभी किसी बंकर में छुपे हुए लोगों को मार देता है। उनकी पूरी क़यादत को उसने ख़त्म कर दिया है। लेकिन और दुनिया का कोई शख्स रिस्क नहीं ले रहा ईरान जाने का। इस मौके पर ईरान जाना बड़ी दलेरी का काम है, क्योंकि इज़राइल से तो कुछ भी बैद नहीं है और पाकिस्तान के साथ भी उनकी दुश्मनी बड़ी वाज़ेह है। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो क्यों जा रहे हैं और उनके मकासद क्या हैं। तो ये उन लोगों के मुंह पर एक थप्पड़ है और बेनकाब हुए हैं वो लोग जो मसलक की जंग को बढ़ाकर इस मौके पे शर फैलाना चाहते थे। और ईरान मतलब हमारे लिए तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, वज़ीर आज़म भी इम्पॉर्टेंट हैं और फील्ड मार्शल भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये दोनों जो ओहदे हैं ये इस वक्त दुनिया में अमन की तलाश में। एक ख़बर अल जज़ीरा इंग्लिश की जानिब से आई और उन्होंने ये बात की कि भाई कि अल जज़ीरा ने कहा कि फील्ड मार्शल साहब अब यहाँ से वाशिंगटन जाएंगे ईरान से। तो इसका इम्कान बिल्कुल है।
ISPR کوئی چیز کنفرم نہیں کر رہا، فارن منسٹری کوئی چیز کنفرم نہیں کر رہی. لگتا یہی ہے کہ خبروں کو چھپا کے رکھا جا رہا ہے، یا پھر یہ لگتا ہے کہ خبریں جب کسی حتمی مقام پر پہنچ جاتی ہیں تبھی انہیں بتایا جاتا ہے. لیکن اگر یہ واشنگٹن جاتے ہیں تو پھر جو ہیں معاملات اور واضح ہوتے جائیں گے. دو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، مطلب ویسے تو سارے بہت ہیں. وزیر اعظم صاحب نکلے ہوئے ہیں گلف کنٹریز پہ، سعودی عرب، قطر، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک دو اور ممالک کا دورہ کریں گے. دوسری جانب فیلڈ مارشل صاحب پہلے ایران گئے، پھر واشنگٹن اگر چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ مذاکرات اب اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ایران کی جانب سے کسی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آج مذاکرات کریں، کل مذاکرات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کریں لیکن جنگ بندی کریں، تحفظ دیں ہمیں. تو یہ بات ہے. جبکہ امریکہ کی جانب سے بڑی جلدی کا عجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے جو ہے کچھ ہونے والا ہے. اور وہ ہونے والا کیا ہے؟ امریکہ میں ریٹنگ بہت گر گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو فتح کا ایک جھنڈا چاہیے، اور وہ فتح کا جھنڈا ملے گا تو پھر ہی بات بنے گی. تو ابھی لگ رہا ہے کہ ان کی فرسٹریشن کا. دوسری بات یہ کہ نقصان ایران کو تباہ کر دیا تو نقصان تو امریکہ کا ہی بہت ہوا. ٹریلینز آف ڈالر سٹاک مارکیٹ میں بہہ گئے ہیں، اور کچھ صورتحال ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. تو امریکہ اور اسرائیل کا بھی سٹاک مارکیٹ میں بے انتہا نقصان ہوا ہے. تو دیکھیے دنیا ایک مختلف دنیا بنتی جا رہی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہاں پر جو ہیں مسلم ممالک جن کے اختلافات تھے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. ایران اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات تھے، لیکن ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے ایما پر سعودی وزیر خارجہ کو فون کرتے ہیں، اور پھر یہ بات بارہا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تلخیاں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں. مسلم امہ ایک مکمل بلاک بننے جا رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ریسورسز اس بلاک کے پاس ہیں. اگر یہ اکٹھے ہو جائیں، اور یہ بھٹو صاحب کا ویژن تھا، یہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. اور مجھے امید واثق ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے. اب بات کر لیتے ہیں آپ کے پسندیدہ موضوع اور تحریک انصاف کے حوالے سے. سلمان اکرم راجہ کی گفتگو آپ نے سن لی، اور انہوں نے لعنتوں سے شروع کیا اور لعنتوں پہ ختم کیا. اور انہوں نے کہا جی میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عہدے پہ، میں لعنت بھیجتا ہوں لوگوں پہ، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے، اور سارے لوگوں پہ تحریک انصاف کے لعنت بھیج دی. اور پھر اس میں علیمہ خان کے خلاف کھل کر بات کی کہ عمران خان نے مجھے واضح طور پہ کہا ہے علیمہ خان کی بات نہیں سننی. اور پھر کہا یہ تینوں بہنیں میرے پاس آئی تھیں اور میں تو یہ عہدہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ عمران خان نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے. تو یہ انہوں نے بات کی ہے. تو لگتا یہی ہے کہ اب علیمہ خان بھی واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ سلمان اکرم جیسے لوگوں کی وجہ سے عمران خان کی رہائی میں پرابلم ہو رہی ہے. اور اس پر سلمان اکرم راجہ سے جب یہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ انتہائی لاغو بات ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ جناب غلط بات ہے. لیکن بہرحال ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اب انہدام کی طرف ہے. ایک زمانے میں تحریک انصاف کا بڑا شعبہ تھا، اور یہ بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، عوامی طاقت ان کے ساتھ تھی، سوشل میڈیا ان کے ساتھ تھا. اب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اب ان کے ساتھ اپنے لوگ بھی نہیں ہیں. ان کی آپس میں لڑائیاں ہو چکی ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سوائے لڑنے کے ان کی اندر کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی ہے. لڑ لیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں. جس شخص کے آج آسمان پر بٹھاتے ہیں کل اسے زمین پر روند رہے ہوتے ہیں. جیسے اب دو شخصیات ہیں، محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس، ایک قومی اسمبلی میں ایک سینٹ میں، عمران خان کی فرمائش پر کہہ کر لگائے گئے. اب سارے ان کے خلاف تحریک انصاف والے شروع ہو گئے کہ بھئی یہ بڑے غلط لوگ ہیں، انہیں تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ اب ان کو تبدیل کریں. سوائے ایجیٹیشن کے، سوائے اختلاف کے، سوائے فرسٹریشن کے، تحریک انصاف کے پاس کچھ نہیں ہے. اور جب جماعتوں کے پاس صرف غصہ اور گالی رہ جائے نظریے کے طور پہ تو جماعتیں تباہ ہو جاتی ہیں. مجھے یوں لگتا ہے تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، لیکن تحریک انصاف والے مان نہیں رہے. اب کوئی ان کا بیانیہ نہیں ہے.
اب دیکھیے پاکستان اتنی ترقی کر چکا ہے، محمود خان اچکزئی سے اختلاف کیا ہے کہ انہوں نے کہا بھئی کہ میں کوئی پاگل ہوں اس ملک پہ پاکستان کی برائیاں کروں جب ساری دنیا تعریف کر رہی ہے. بالکل درست بات کی، یہ موقع نہیں ہے. لیکن یہ بات تحریک انصاف والوں کو پسند نہیں آئی. وہ کہتے ہیں جی گالی دیں حکومت کو، وہ کہتے ہیں گالی دیں وزیر اعظم کو، وہ کہتے ہیں گالی دیں باقی لوگوں کو، اور سوشل میڈیا کو بھی یہی انسٹرکشن ہے. تو میرے خیال میں یہ بات ایسی ہے کہ جس سے یوں لگتا ہے کہ اب ایک ختم ہوئی ہوئی جماعت ہے اور اس کا صرف جنازہ رکھا ہوا ہے، بس اس کے اٹھنے کا انتظار ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.